The GPRN NSCN Kitovi-led group will be having an induction ceremony of new recruits here at Model Village in Chumukitima Village. The program is just about to start, where we were told that a total of approximately 165 new recruits in the position of Kilonsar, Deputy Kilonsar and Tatar will be taking place. Let's have a look at today's program. Time Bagani, respected Chairperson, Honorable Speaker, His Excellency the President, Vice President, Honorable Atul Kilonsar, Honorable Deputy Atul Kilonsar, Naga Army Chief, Councils of Kilonsars, Tatars, all rank and file of GPRN NSCN. Aji, abna khan iman abna khan ke my dance na yete aji second best de what taking khawla hishe shob ke isora number abna khan ke dineba diya se aji yete hadu आपने भी नेशन गाड़ी काम को बना है से आपने इंडिया हादो पॉलिटिकल इशू दे खराब लोग होने ही इंडिया नागामान लगा पॉलिटिकल इशू अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले जादो आज मोस्ट ऑनरेबल आर्टिकल सर हिज एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट ब्राही बोला से इंडिया हाकन तो सब आपने खान तो itu political la kotha huni nehi tate khara kunehi jabole ase kunehi ami akha dia akha ase ami khan national workers se khara kra to ami khan la issue tate khan rai settle mohato kan khara kurbo aji ede voting khao ka do apna khan ekta monte rakhibo lage apne voting kha do nagaman garde kam kurbo government wade am khan support ne jabo kone tate he khara gulele aji voting lase idu voting khadu abda khan monte bhabibi idu khai gene he ulta rasta na jabo gadi khai gene he government law policy distraction to nango lagibo bolibi abne he aj tu jole am tu voting khai gene he government gadi am tu kam kurbo kone aji voting gulase idu montu abda khan monte rakibi abna khan lai sora number hai abna khan voting khawra se idura ki tere abna khan aji voting khaduna bawribi aro ibrahim khan ekta hoina one nation one government hoina khan ete sob milai ne am khan his excellency the president honorable article sir tade khara ne ete he political issue jawla se guna ekta mo ame akha se abna khan bi tade kharo hobo gune ame akha se ita to ektam government of india ra am khan ek Tom last yesterday, it was any time government of India and Kandu, Itanagai should settle over. It was so money that he Karabi, so man that he, Bavina he, Ektamon Hogina and Kandu, come Gurbo, Gunani to look by say, or Aji Abnakan how to shop on me, Abnakan, it will thanks the say, the one I say, so grab Nahan get blessing to the war, Arakan program into do success for war, Arakan. Goal to achieve hobo gunani to akadia se. Thank you. Discipline. Itu ami itu pura to ele to ami khan puri kena kan ekta ti honi kena ekta ti pothabole laga noy. Kyu shigole ekta government la discipline to sapa maintain kuribole lage. Amian ini itu maintain kuri shigole hi amian government hoili party hoili bhal pra eman smoothly run kuribo to karne amian ki discipline ase ki discipline maintain kuribole ase yati sob details pra likhikena ase. Itu karni moi itu apuni khan ki ekta pra puri kena apuni khan ki dekhai dibo chanai dibo to apuni khan mun di kena kam khuli kena apuni khan itu honi na apuni khan itu party discipline laga itu amen ki banai na si to follow korile amian korm karni bishi follow hone je itu chanai dia etia moi itu discipline to borai kena apuni khan ki dekhai dibo etia ami khan discipline number 1 to ki likhina ase every members of the council shall abide by the discipline of the party. Number 2, every member shall obey the orders of the superiors. Healthy criticism
is essential, but not with the organization. Without proper investigation and analysis, members should refrain from criticism. Every member should guard against being opinionated. Every member of the council shall be prepared to undergo any risks whenever called for. Breach of any discipline mentioned above shall be first admonished, to be followed by warning. Number 8. Indiscipline shall be taken as willful defiance. Number 9. Acts of willful defiance and incompatible dread shall deprive the member concerned of his or her membership. Number 10A. Expel persons from the membership shall naturally lose an eligibility of holding any responsible post in the council. Number B. Should the expelled person misbehave and breach the discipline during the expulsion period, he shall not be restored. Number 11. Absence of national programs and councils meetings exceeding 30% attendance quarterly without sufficient ground shall be subjected to A. Explanation call, B. Warning, expulsion from the active membership of the party. Now let's go to B. B is morality. Every member shall be guided by moral sense of responsibility, and she should be an example of promoting the upliftment, the moral standard of the society and nation. Number 2, any moral turpitude on the part of the council members shall be abhorred. Number 3A. Rape shall be penalized with prompt expulsion from active membership of the party. Number B. Adultery shall be penalized with expulsion from the council for a period of 2 years. C. Fornications shall be penalized with expulsion from the councils for a period of 1 year. In case of consequent marriage, he or she shall be acquitted with 6 months expulsion and open confessions in the council. Taking liberties with women and men is forbidden. Excessive familiarities with the opposite sex shall be prohibited. Visiting prostitutes shall be warned first and then expelled from the initiant party. Now let's go to C. C is security. Maintenance of national security is the sacred obligations of every member. Every member of the council shall be vigilant, and it shall be his or her obligation to inform the higher authority should any activity by any members compromise national security. Number 3. Every member of the party shall be equally responsible for guarding against antisocial trends with the organization. Number 4. Conduct of affairs independently of the authority is abhorred. No commitment without the prior knowledge of the authority is endorsed. Number 6. Prior consent of the authority shall be sought for the conduct to be met with committed demiku or responsible officer serving under the advisories. Any accidental meeting with persons of doubtful character or committed demiku or responsible officer serving under the advisories
should be informed to the nearest authority of the council without delay. Now let's go to D. D is about anti-social activities. Any members indulging in illegal or illegal activities shall be prosecuted as per the severity of the crime. Number 2, backbiting and propaganda of ideas that threatens the integrity of the party shall not be tolerated. Prompt investigation and action shall be pursued. Drinking is not encouraged and drunkenness is strictly prohibited. Addicted to narcotic drugs is prohibited, violations of which he or she shall be given correction, warning, and expulsion from the party in the third offense. Bombastic pronouncement shall be guarded against by every members of the council. Misappropriations of any kind is forbidden and shall be dealt with appropriate action as deemed necessary. Itu takiase, ami kan we akase sob itu ami kan bucikina lui kita tadi we dikato, ami kan jadi keep party discipline karena ami kan jadi ami kan bukto lai kinase itu sapra ami kan cari segala itu ami kan party bi arti strengthen kuri jabo aru smooth pra run kuri jabo to ami kan sob itu keep polisi itu sapra monti lagi itu follow करना चाहिए खुशी बाबा itu bicara kiase. Respected Speaker, sir, my utmost respect to His Excellency the President G. Tarin, collective leaders, also my respect and revolutionary salute to all the party members. ईश्वर लगाना मुंचा कुछ जैसे आज भी आमाखान लोगों बाहर हुमाई टिकरे जिनका लोग करबो पारा निमित्ते आज इनका और खाबोले प्रोग्राम तक से इन्हीं स्पीकर पूरा तारीख ना और दी कोई तक से किंतु आज आमाखान लोगों पार्टी अलग अलग पार्टी पूरा विशिष्ट मेंबर आए के ना से कौन बात हो आज ये party membership itu और खाबले थाकसे itu निमित्ती একটা দুইটা কথা কই দিবি কোয়া পড়া কি কথা কব তো হ্যাঁ লাগা মান সব আপনি কইছে একটু প্লেবিসাইট লাগা কথা কোয়া আছে অলরেডি স্পেশালি ইয়াংস্টার্স কান একটু প্লেবিসাইট তো ভালো নবজা হইছো কি নিমিত্তে কইছে আর একটু মতলব তো অলপ ডিটেইল পুরা কই দিবি কোয়া পড়া আমি আজি একটু তামিল আছে আমি খাতা পড়া এটা কব नागा मानतो किताबी दूसरा काउंट्री निचेते ना থাকিবো আমাকান अलग काउंट्री नाबो बोलकेना नागा मानु फर्स्ट लीडर वाइमोर कान पुरा 1947 14 अगस्त नागा ला इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करिছে और इतुके कन्फर्म करबो लेजिटिमेट कर लबो निमति 1951 May 16 थे प्लेबिसाइट करिছে দেই তো প্লেবিসাইট কি আছে কইলে তো এটু সব মানুষ মিলাই কিনে একটা ডিসিশন লওয়া রেফারেন্ডাম হইলে বি প্লেবিসাইট হইলে বি এটা কি আছে তো নাগা মানুষ 1951 প্লেবিসাইট করাটো নাগা মানুষ সব হিন্দু হব মুসলিম হব নইলে বুদ্ধিস্ট হব খ্রিস্টান হব itu কি লাগা referendum decision को लोगों पर है किंतु नागा लागा 16 May 1951 plebiscite तो आमा नागा खान तो की को लगी independent country होगा itu decision लागा नागा people सब मिला के ना itu decision लेशे 99% पूरा विषय ही ठीक है नागा तो independent होगा कोई के ना itu decision लेशे itu लोगो plebiscite को आसे नागा plebiscite of 16 May 1951 किते नागा खानी इनका decision लेशे itu प्रातु नागा मानु किमान आसे you सब भितरते सब बुझिबो निमित्ते आमी इनका कोको नागा कॉमन लैंग्वेज मिसन आसे सब अंडरग्राउंड तो हुमाय जायसे
1951 plebiscite pichate Naga used to serve underground te humai jese kile tate decision loise kunba he bahar te thakbo kunba bhitor te thakbo kunba bunduk loigino lare kurbo kunba khala supply kurbo independent nabato amakhan tu khara kurbo bile decision loa nimti youth khan pitik ase amakhan pichate man thaki loise Baba ama bura buri khan tu jabo na paribo ama khan hi jabo gochuna tai kon sob underground te enroll kurina lara issue ho jase itu loko government of India bi itu ke kam to kurbo gochuna army shina karan ta halkena 1951 to 1961 2 साल to Nagaland te sapna te pi napa laga duk paise de naga khan तो 62 ते 16 point agreement sign kurse amakhang shop jana se Nagaland state food paise bishi bahal ase itu din tamte itu 16 point agreement sign kurani miti Nagaland to all kisto ahi jaise aro Nagaland state paise kintu tati mystic ekta to underground lava leaders khan namati kena overground Naga people convention khan prai itu 16 point agreement sign kurani miti underground leader khan pura ama khan to sovereign independent nimiti pura de apna khan to state food anse itu tu nohobo koikena tade pura aro India army ke chhari kena naga majute larai shuru ho jaise tade pura doctor incomely badin mura dise ama khan sob jani itu pechete besha ro situation to garam hoikena naga khan to Eastern Nagaland Burma te ite Myanmar to Naga man thaka jagate base area khulkena tate pura bishi larai to ho jase inke larai bhab chete itu solution Naga independent law kotha nogina Naga majute inika larai hoisho Shillong person Korea aro NSN majute bishi larai hoje manbi bishi murishe de পুরাত নবো আমি খাতা পুরা হই দিব যাতে একদম কপাল বিয়াটো আগত 1988 এনএসএন মাজতে ভাঙি যাইছে এনএসএন মাজতে ভাঙিলা তাতে পুরা আরো নাগা মাজতে হি মারা বেশি হয়ে যাচ্ছে বাবা তো একটা গ্রুপতে থাকে আছে বাচ্চা তো একটা গ্রুপতে থাকে আছে লড়াই করলে তাই দুইজন মাজতে মারামারি করেছে जिन्हें बताते एनएसएन आईएम एनएसएन के विश्व लारे पुरुष दक्षे सेमा मानो एक ता आईएम ते थका पड़ा ताते इतु गोल के एक ता स्पाई एक पंदु इंसाना इतु गोल के थुआ जा थका चिमिनी पूरा ओला दक्षे आमी येते बोल के ठीक मार दिसे दे कोई के ना एकदम बहादुर पुरुष दक्षे पीछे ते ताई लगा बाटे दक्षे बिल्कुल मारे जातो ताई जे हे कोचे आमी मारशे आमी येतो पोजिशन उलकेना ओ ताते तो चिमिनीते ताती उला थाका तो आमी माराती ठीक उलटा कोइना मार दिसे दे कोइना पीछे पब्लिक खाना है केना सिचुएशन डिफ्यूज कोइना डेड बॉडी बिसरसे ताई लगा छकरा थाके इनका कोइना नागा मजते बिसि लड़ाई कोइ थाका तो 1998 नागा मानो মাজতে লাইক মাউন্টেড খান के जो है भी नागा মাজতে मिला को लगे कोई के ना अमेरिका ते अटलांटा ते नॉर्थ अमेरिकन बॉडीज पीस फेलोशिप रा स्पॉन्सर हुई के ना नागा लीडर्स खान अंडरग्राउंड के मन आसे इको अलग लीडर खान सब ताते आही आमा खान কথা কইব ঈশ্বর মুক্তে চাই के ना একজন খিমাই করব মাপ দিব আরো মিলা কেনে কিনকে আগে যাব এটু কথা করব কথাম তো একদম আনফরচুনেট পার্টু তাতে আটলান্টা মিটতে এনএসএন আইএম খান তো আহিব পারা নাই তাই কোন তুমি এতে ইন্ডিয়া লোক সিস পার হি পুরো বলে যা ইনকেজ হই যাচ্ছে কি নিমতি আ নাই এটু দসর রিজন দুটাই খান হি জানে আর only heaven knows তো আটলান্টা মিট করতে নাইছে এটু সাকসেস হয় না तो जगह एकदम लड़ाई घुरी के ना आहा काम तो होला इते तो आमाखान बुझे रियलाइज करूसे
বন্দুক পৰাটো কিতাপি সলুশন আনিবলৈ নাপাৰিব এইটো ব্লাডশিট কিলিং পৰাটো একো প্ৰপ'জ সলভ নকৰিব কৈ কিনে আমাক আমি আৰু এতিয়া মিষ্টাৰ টংমে কোন এলেকশ্যন আইএমকে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট থাকছে আৰু মিষ্টাৰ কালু মুলাটনো আমাৰ তিনিজন নতুন সেঞ্চুৰী নিউ মিলিনিয়াম 2000 এইটো নামতে যাই কেনে খাপলং লোকক কথা কৈছে আমাৰ খানটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে চিজফায়াৰটো কৰিব লাগিব তাই কি নিমিত্তে চিজফায়াৰ কৰিব লাগে কোৱাটো ভাবিতো চিজফায়াৰ কৰাটো আগতে বিশ্বাস লম্বা যাই কিনে আগতে ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে ডাঙৰ কাম থাকে আছে তো চিজফায়াৰ কৰিলেতো পলিটিকেল ৰিকগনিশ্যন আছে তো আমাৰ খানটো হ'লে আনল'ফুল এইটো নহয় আমাৰ খানটো গেংষ্টাৰ নহয় একটা পলিটিকেল পাৰ্টি আছে এইটো নিমিত্তে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত পলিটিকেল চিজফায়াৰ কৰিব লাগিব যদি আমাৰ খান লোক চিজফায়াৰ কৰিছে গ'লেতো আমাৰ খান লোক পলিটিকেল ৰিকগনিশ্যন দিয়া আছে আৰু চিজফায়াৰ নকৰাটোকতো পলিটিকেল নেগচিয়েশ্যনটো কৰিব নাপাৰে এইটো নিমিত্তে চিজফায়াৰটো ফৰ্মেলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত চিজফায়াৰ কৰিব লাগে গৈ কিনে 2000 খাপলাং পৰা খুলিয়াৰ পৰা ঠিক আছে চিজফায়াৰ কৰিবি তো জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এম কিটৰ যিমান পৰা মিষ্টাৰ টংমে কন্যা let Temjen Awo আৰু মিষ্টাৰ কালু মুলাটনো আমাৰ চাৰজন যাই কিনে 2000 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত অফিচিয়েলি চিজফায়াৰ চাইন কৰি কিনে আহিছে দেই অনাৰেবল মেম্বাৰ খান আপোনাৰ খান সদায় জানি থাকিলে এনেকুৱা নকৰিলে পাহৰি যাব আৰু কোনোবাটো নতুন পাৰ্টিৰ পৰা বেছি আহি কিনে আছে আজি নতুন মুখী বেছি দেখে আছে কোনোবাটো হ'লে পুৰণা খানকে আছে আৰু কোনোবাটো আজি নতুন নেশ্যনেল মুভমেণ্টে মিলাব গৈ কিনে অহা খান আছে এইটো নিমিত্তে খাটা পৰা এনেকুৱা কৰি আছে তো তাতে চিজফায়াৰ কৰি কিনে এতিয়াতো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতো হ'লে অফিচিয়েলি NSNKটো হ'লে যিটো টেৰৰিষ্ট পাৰ্টি আউটল' অৰ্গেনাইজেশ্যন নহয় এইটোতো পলিটিকেল পাৰ্টি আছে এইবিলাক এইটো সৰু লাভ চাইতে নাগা মাজতেতো মিলা নাই NSNIM আৰু NSNK মাজতে বেছি লৰাই কৰি থাকছে তো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াটো চিজফায়াৰটো কালি NSNIM NSNK লগত দিছে দেই কিন্তু IMKটো তাই দুজন মাজতে মিলা নাই এইটো নিমিত্তে NSNIM NSNK মাজতে কি কৰিছে মিলাব লাগে কৈ কিনে কাম কৰা চিভিল ছ'চাইটি খান বেছি লিড বাই চাৰ্চেছ আৰু ট্ৰাইবেল বডি খান পৰা টানি কিনে IM NSNIM NSNK মিলাব কৈ কিনে কথা কৈ কিনে লাষ্টে 2007-8 হ'লে ঠিক আছে মিলাব কৈ কিনে মুভ কৰিছে হ'লে বি NSNIM লিডাৰ্ছ খান পৰাটো মিলাব আমাৰ কাৰণটো যাতে ইউনিফিকেশ্যন কৰাটো নাপাৰিব মিলাবলৈ এতিয়াতো নাপাৰে তাই খান কৈছে ফাৰ্ষ্ট সলিউশ্যন দেন ইউনিফিকেশ্যন তো নাগা চিভিল ছ'চাইটি লগা বাতনা নিচিনা NSNK বি ফাৰ্ষ্ট ইউনিটি দেন সলিউশ্যন পহিলা মিলাব লাগে এইটো পিছতে সলিউশ্যন কৰিব লাগে IM কৈছে পহিলা সলিউশ্যন কৰিব এইটো পিছতে নাগা মাজতে মিলাব কথা কৰিব লাগে এইটো প্ৰায় মিলা নাই দেই তো মিলাব কৈ কিনে NSNK আৰু IM পৰা মানুহ আহি কিনে এতিয়া বেহক বস্তিতে কেম্প খুলি কিনে কাটি মিলাইছে তো এক সাল পিছতে NSNIM খান পৰা আহি কিনে এইটো বেহকি কেম্পটো এটেক কৰি কিনে মানুহটো বেছি মৰিছে কেম্পটো চব জ্বলাই দিছে তো তাতে মিলাই কিনে IM পৰা পৰা আহি কিনে কিলৈকে থকা কামটো এতিয়াতো যাই কিনে খেহৈতে কেম্প বনাইছে খেহৈতে কেম্প বনাওঁতে তাই খান লগতো আপোনাৰ খানটো NSNIM আছে না NSNK আছেও
NSN IM leader kan ekta pe hanai NSN K leader collective leaders ekta pe hanai apna kan ko alag party buna bole asna na kun party ase inga tai kan logo question pura tu Konyak Union President aro C Moho President tai dijon monoxide ahise monoxide ahikena के होले भी अपना के खान तो जाए के नहीं अपना का नहीं यूनिफिकेशन तो आमा खान लगा बच्चा आसे कोई भी अपना खान नहीं भूल लगे और खहोई के थका तो अपना खान लगा आसे कोई के नहीं अपना खान पूरा जाए के ना क्लेम करो लगे नॉले इतु खान तो के भी नॉय IM भी नॉय मिला बो कोई के ना हिस्से इतु खान तो इन्हीं उपाले भी नॉय के ना सैंडविच स्केप कोट हो बोलो वैसे itu unification nimte ahakan ke tu ini tu murbo lodbo lage itu nimte apna kan tu jabi aro apna kan ini itu unification itu khawai kem tu occupy kur lobi wa prato NSM ke collective leadership general secretary and kitabi jimami SS Kaplan aro retired general khole tai tinjon কথা কইছে দে আৰু তাই দিজন পৰা আপনি জীবন আছে আপনি যাবি তাই দিজন পৰা কিতবি জীবন লব আপনি যাবি খহইতে আৰু তাই কান লোক কথা এটো হদিবি তাই কান তো নতুন পার্টি বনাবো না আৰু নতুন লিডারশিপ বিচাৰিব না না ইতে NSN কেতে লিডারশিপ কলেক্টিভ লিডারশিপ লাগা আন্ডারতে কাম কৰিবলৈ আছে এটো খুঁজিবি তাই কান তো IM লগতো নাপাৰিব IM পুৰা তাই কান লাগাকেন বিহকিতে থাকাবি জ্বলা দিছে এইটো নিমিতি আপুনি যাই কেনে এইটো মিটিং লৈ কেনে আহিবি তো আমি 2010 এপ্ৰিলতে খেহৈ কেমতে পৌঁছি কেনে এইটো চেম মেছেজ এইটো ডেলিভাৰ কৰিছে এতিয়া IM পুৰা কে পুৰা আহি কেনে থাকা খানটো IM লিডাৰশ্বিপ লব আকৌ যাব না না এটা আহিছে এটা আপোস না যাব না এটা বহি কিনা দোসরা নতুন পার্টি বনাবো ভাবে আছে না না NSN কে লাগা কলেক্টিভ লিডারশিপ আন্দোলনতে কাম করবলে ভাবে আছে সব পুরা কি হলে কি কোন পিস মঞ্জুর আছে এটু লাগা লিডারশিপ আন্দোলনতে আমাখান কাম করব ইনারে NSN কে লিডারশিপ SS Kaplan and Kitab Jmomi General Khole তাই তিনজন লিডারশিপতে একটু কেম অকুপাই করব আপনার এতে মঞ্জুর আছে না হয়তো খেয়ে কেমতে সব মান এটুই করব না আহা লেফট আইজাক আর তোমালিন ময়বা তাই দুজন তো আহা নাই পিস বনাবো কয়জন তাই দুজন তো খোলা যাইছে তো আমাখান তো এতে কিংবা তাই দুজন লাগা লিডারশিপ সাপোর্ট করব এটু তো না পারবো এটু নিমিত্তে আজ পুরা SS Kaplan and Kitab Jmomi जनरल खोले अपने तीन लिडरशिप ते काम करबो কইনা তো কথা হইতাছে তাতে আমি আপর যাই কেনা বর্মাতে যাই কেনা ইনকা ডিসিশন হইছে দেই বলে কি খালি আমা খান মিলা থাকিলে নহব এটা দোসরা পার্টি কিমান আছে সবকে আমা খান নি এটো অলিভ ব্রাঞ্চ এটো আমা খান পুরা পিস মেসেজ তো পাঠাই কেনা দোসরা পার্টি লোক भी মিলাবো লাগে NNCFJN lead by retired Brigadier Singya Aro Gita Aro Zopla Gitalo তাই দুজন কথা বলি কেনা জুলাই 10 তারিখতে 2010 তে মনক্সিউতে লোক বলি কেনা তাতে প্রা মনক্সিউ কনক্লেভ আজি প্রা FGN NNC আৰু NSN আমাখান মাজতে তো মারামারি নকরব দে আমাখান পার্টি আলাগ থাকিলে কি যাবলে তো কি যাব একটা টার্গেটতে যাব কিন্তু আমাখান তো হাত মিলাই কেনে মারামারি নকরি কেনে যাব কই কেনে 2010 7 8 জুলাইতে মনক্সিউতে তো এগ্রিমেন্ট সাইন করি কেনে পিস নিমিতি করে আই যাচ্ছে তো পিস নিমিতি করে কেনা এটা তো হয়েছে ইন্ডিয়ার লোক
পিছ বনা লৈছে নাগা মাজতো পিছটো যা আছে হইলে বি আকৌ আলাগ পাৰ্টি বি বিছে আছে তো সব ট্ৰেকিংটা মিলাব সব মিলাব লাগে এইটো কথা ওলাই যাইছে সবটো মিলাবি কইলে বি কি ৰাস্তা পুৰা মিলাব লাগে এইটো কোন মগজ পুৰা বি ওলাব পৰা নাই দে LPCC আৰু FNR Nagaland GB Federation CNTC Central Nagaland Tribe Council NTC Nagaland Tribe Council ইখন সব ৰাগ আছে মিলাবি এটা তো বাংকেনে ইউনিফিকেশন কইকেনে একটা আছে NSNR কইকেনে আছে আৰু NNC FGen Parents Body গ্রুপ তো IM নয় মিলাকেনে দোসরা গ্রুপ তো 6-7টা হয়ে যাচ্ছে এটু খাম সব মিলাব লাগে তো নাগাল্যান্ড GB ফেডারেশন আর NTC পুরা এটু 5-6টা আলাগ গ্রুপ লিডার খান মাতি কেনা 2015 তে আর 2016 2016 তে দিমাগ রোডে এতে হতল ইউরোপা ইনতে আমাখান মিটিং করেছে তো আমাখান তাতে মিটিং করেছে তাই খান কাছে মিলাবে আপনার খান সব মিলা লব লাগে আপনি খান মিলা লইছে কইলে আমার জিডি খান আমার NTC খান রাতিতে বি দিনতে হইলে আমাখান নি বাহারতে ওলাব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লোকতে আমাখান নি কব আপনার খান মিলাব লাগে IM খান তো 2015 তে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সাইন করে লইছে আপনার খান তো ইনিকা হি থাকিব না আপনি খান তো মিলাবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো সব পার্টি লব পলিটিক্যাল নেগোসিয়েশন করব এটা তো IM লোক তো করেছে হয়েছে তাই কারণ নাগা লোক মিলাব দোসরা পার্টি লোক মিলাব হয়েছে আপনার দোসরা পার্টি খান তো সব একটা করে মিলালো দিয়ে তো আমার খান বেশি খুশি হতেন আচ্ছা মিলাবলে লাগা রোড ম্যাপ তো কিংকা আছে কিংকা করুকেনে মিলাব তো আপনার খান কবি তো তাই খান নাগাল্যান্ড GB ফেডারেশন হইলে বি NTC হইলে বি CNTC হইলে বি রোড ম্যাপ তো নাই ইনি মিলাবি কোয়া লাগা আছে নহলে ইটু ইনসারা ইটু রাস্তা পুরা ইটু মিলাবি কোয়া তো তাই খান পুরা কব না পারে কিন্তু তাতে ঈশ্বর লাগা একদম আসরিত কাম একটা পুরা তো 2007 তে NNC FGN লাগা গীতালো মিস্টার জবরা তাই নেবদে আহি কিনা আমার দুইজন কথা করে থাকছে আমি তাই লগবি আমি খানে একদিন তো মিলাব দেই আপনি NNC করে থাকিবি আমি NSN করব আর আপনি FGN করবি আমি জিকারেন করব হলে বি মিলাবলে তো কমন প্ল্যাটফর্ম একটা বানাব লাগে একটা মাচাং বানাব লাগে এটু মাচাংটা খারাপ হই কিনা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লোক কথা করব লাগিব নহলে এটা NNC তো ছাড়বে NSN টা আহিবি বাত না পারব ইতে জিপারেন ছাড়ে কিনা FGN তে যাবি বলে না পারব ইনকা আমার 2007 তে এতো কথা কই কিনা থাকছে যে তাই ঈশ্বর মরম প্রা তাই ইত্যাদি একদম হেল্প ভাল কই কিনা মরা নাই আছে আপনার কান তাই লোক তো হইব পারিব তো ইটু লাগা ড্রিম ইটু লাগা বাতিনা তো আকো 2016 তে নাগাল্যান্ড GB ফেডারেশন NTC CNTC লোক আমাখান মিলাবলে একটা রাস্তা আছে আমাখান 5-6টা গ্রুপ আছে যে যাতে বইবি কোন লোক না যাবে কোন লোক নকলাবি যে যাতে বইছিল আমাখান সব মিলা কিনা একটা মাচাং বানাবো একটা কমন পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম বানাবো তাতে হি আমাখান মিলাব পারা আছে নহলে এটা একটা গভর্নমেন্ট একটা পার্টি ডিজল করে কিনা দোসরা লোক যাব পাত না পারে বাত সব এই ঠিক আছে খালি রাস্তাটি তো আছে কত বেশি দিন পুরা সপনা পাই থাকা তো 2017 তে তো হলে আমাখান NNPG বনা হয়েছে নাগা ন্যাশনাল পলিটিক্যাল গ্রুপ এটু বনা লাগো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লাগো NTC খান যায় কিনা প্রাইম মিনিস্টার লোক করেছে এটু সাথে নাগাল্যান্ড GB ফেডারেশন খান যায় কিনা প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া তাইকে লোক করে কিনা IM খান লোক আপনার খান ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সাইন করে কিনা আছে অলরেডি
दूसरा विश्व ग्रुप तो बाहर ते आसे इतफान मत के ना नेगोशिएशन पॉलिटिकल नेगोशिएशन तो करो लोगी ग्राउंड तो रेडी आसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर हुसा के भी इतफान लोगों विश्वास करी के ना NNPG लोगों पॉलिटिकल नेगोशिएशन करूबो कोई के ना इन्विटेशन तो पता से itu pathan jana jaigena 2017 November de Government of India aro NNPG majate agree position itu sign kurse de sign kuri kena negotiation kuri kena 2019 31st October de aaj pura hoise de ki kobola se sob koi loise ki mangbola se सब मामलों से की दिबोले तक से सब दिया से इतने तो आमकान तो नोटुन मामलों भी थका नहीं आमकान मंजिल कुल के ना थका अपने कान ना पारे बात ना पारा हो से पारा खान तो दिबो को से आज पूरा इंडिया और नागा माजते पॉलिटिकल नेगोशिएशन को कंक्लूड हो से दे और NSNIM और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माजते 3rd August 2015 ते कान framework agreement signed Kuraku, the negotiation have been successfully concluded. That concluded 2015 day Kotumose. Already 2019 31st October negotiation with all the negotiating parties have successfully concluded. Government of India official itu announce kurikena se itu tu kita kinga kurikena itu ki manjur hokena rakise itu final sign kurikena kam cholai jabo itu ke rukha sa amakan itu rukhi thaga majote kotha to bishi ulase kali porsa honorable member khan ni itu peace ceasefire laga kotha itu kinga ase bile budari itu kali porsa amakan oath taking ceremony thakbo tati prai koi dibo koi kena kona ami inga kobo akete da chi dangul kam thakya nimiti itu gate par kurikena jaigena itu kam to korbo lage to political negotiation to le ekdom darkar ase naga laga problem to political problem ase itu nimiti politically itu to solution lobo lage army pura military pura na pare itu nimiti government of India aro ama khan election ke majate since 2000 te ceasefire to sign kurikena hoda isal April mohina te extend kura se exal to 2000 te ceasefire kura to amin jai ke nahi purise itu chede 2001 pura 2024 April to ami pura ama signature kurikena credential ekta authorization credentials ceasefire supervisory board member khan hobo dikena ama laga signature itu authorization letter itu credential rekena government of India lago hoda isal exal limiting ceasefire to extend kurikena ahya sade itu limiting ceasefire to le 2000 te hi par kurikena hi jaise itu par kurikena 24 years ahi kene eta to ki kotha korobole ase negotiation korobole ase sob korobole eta to negotiation to khatam hoise eta to final sign korobole thaka kam te ki nimtaro pura kene ceasefire la kotha buja ase ceasefire na thakse le negotiation no korobole ase to itu nimti eta to ceasefire korobole no korobo itla kotha to kutibole logic hi nai to kutibole kam hi nai eta to ki fasla se itu kinga implement korobo eta korobo aro kinga kurikena jaldi korobo itla kotha ase to itu nimti ama honorable member khan logo kopole to ki kotha hole bi ama khan janise Indo Naga political problem boyken ase itu political solution hi korobo lage
আজি হলে বি কালি হলে বি মিলিটারি সলিউশন তো না পারিব আৰু আমাৰ খান কিলে জলদি সলিউশন কৰিব লাগে কইলে তো ইতে লেখা পঢ়া মানুহ এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড ইউথ 1 লাখ পৌঁছাছে তো এইটো খান কেতো ক'ত ৰাখিব নাগালেণ্ডে অলপ দিন পিছতে চুৰ মানুহ ফৰটা হ'ব এইটোতো এডুকেটেড মানুহ চুৰ কৰিব আছে বস্তি মানুহ এডুকেশ্যন নাথাকা মানুহ তাইখানতো খেতি কাম কৰি কেনে বাচিব পাৰে তাইখানতো ফাৰুৱা দাও ধৰি কেনে বাচিব পাৰে হ'লে বি লেখা পঢ়া মানুহ এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড ইউথ কোৱাখানতো কেতিয়াবি খেতি যাবলৈ নাপাৰিব তো তাইখান কৰিবলৈ খালি চুৰ কৰিবলৈ ৰাস্তা আছে কাম কৰিব হ'লে বি কি কাম কৰিবলৈ নাই তো কাম নকৰিলে বি মৰাটো মৰিবলৈ মন নাই না কাম নকৰিলে বি খাটো খাব লাগেতো তো খাবলৈতো খালি চুৰ নকৰিলে দোসৰা ৰাস্তা নাইতো এইটো চালপি 20,000 ষ্টুডেণ্ট মেট্ৰিক পাছ হৈ কেনে আছে তো এইটো খান নিমিত্তেতো আজি আমাৰ খান সব মিলাই কেনে একটা কিবা নতুন পলিটিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নকৰিছে হ'লে নাগালেণ্ড লগা ফিউচাৰটো হ'লে একদম বাটনাতে বি বাটনা কৰিব নাপাৰা লগা চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিবলৈ আছে দেই কিমান চোৰ মানুহ হ'ব এইখনতো সব এডুকেটেড মানুহ কিমান ৰেঞ্জি ৰান্ধা হ'ব এইখন সব এডুকেটেড মানুহ এনেকুৱা নোহোৱা কাম কৰিবলৈ আছে এইটো নিমিত্তে আজি কিমান মানুহ দোসৰা পাৰ্টিৰ পৰা আহিছে আৰু কিমান ইলেক্টেড কৰি আছে আৰু কিমান নতুন পাৰ্টিতে মেম্বাৰ এইটো অথ অফ এলিজেন্স খাবলৈ আছে আমাৰ খান মিলাই কেনে কি হ'লে কি ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাইছে কেলে কোৱা জানা 51 প্লেবিচাইট পিছতে মানুহ ইমান যাই কেনে কাম কৰিছে ইমান মৰিছে মৰি কেনে লাষ্টে হ'ব এনেই সাৰ দিব পৰা নাপাৰা হৈছেতো আমাৰ খান চব এইটো খুন পৰা হা নিমিত্তে ইমান sacrifice কৰি কেনে আছে sacrifice মৰাটো ইমান মৰি কেনে আছে আপোনাৰ লগা বাবা মৰি কেনে আমাৰ পৰাটো আপোনাৰ ককাই আপোনাৰ বহিনী আপোনাৰ দিদি আপোনাৰ 3জন 4জন পালি কেনে ডাঙৰ হোৱা খান আছে না আপোনাৰ খান না আজিকালিতো একদম হেচাপ নাই হ'লে কি এইটো দিনতেতো মাতা মানুহ একটা মৰিছে হ'লে কি মাইকীটো বাচ্চা একটা দুইটা লৈ কেনে rest of their life ini sadibi nokori kene itu baca kan saya tadi deh আজিকালি মাতা নিজে থাকিলে কি দোসরা মাতা লোক সাদি করে মাতা kan নিজে মাইকি থাকিলে কি itu ছাড়ি কেনা দোসরা মাইকি লোক সাদি করে ও পয়লা দিন তে দিন কাল হয়তো আন্ডারগ্রাউন্ড তে যেসে নাগা মুভমেন্ট তে যেসে বাবা তো মরছে আমা পরাতো একটা দুইটা তিনটা বাচ্চা ধরে কেনা উইডো অরফান করে কেনা পাইলা লাগা বাচ্চা খান লাগা বাচ্চা হতো আমা খান তো ইমান করে কেনা হাতে ই সারি দিব না কি না পারে তো একটা না একটা সলিউশন তো পলিটিক্যাল নতুন পলিটিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট তো দুনা বলে আমা খান এটা খারাপ আছে এটা আপনার খান হুদান জানা ইনকা হবো 21 এপ্রিল তে খাওয়াই কেমতে কি হইছে কইলে তো আমা খান এগ্রি পজিশন সাইন করেছে এটা যে সলিউশন হবলে হইছে বাতো তাই খান তো সলিউশন হবলে মন নাই ওরা এগ্রি পজিশন নরব কইলে তো সব মানুষ পুরা কামদাম করব ইতিমধ্যে এগ্রি পজিশন তো নরব বিলে নকব কিন্তু এগ্রি পজিশন সাইন করার লাগা চিফ নেগোশিয়েটর তো নরব কইছে তো এগ্রি পজিশন তো লব হলে কি এটু গুনা মানুষ চিতর তো নরব কইছে তো এটা তো লুকা বলে না পারা হইছে ভারতে ওরা চাইছে এতে কিমান আছে আর্মি খাওয়াইটা আর্মি 5 জন আর সিভিল তাইখান 8 জন আছে রে তাইখান 13 জন প্রায় তো করে আছে তো তাইখান করলে বে কোন হবো সলিউশন তো লব লাগিব কিন্তু নাগা মাজতে নাগাল্যান্ডে সলিউশন নলবলে এলিমেন্ট বেশি হওয়া পড়া জুয়া ময়না একটু ময়না 12 তে নাগাল্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট পুরা
PSC Political Affairs Committee koikena Nagaland tribal body civil society organization sob matkena consultative logo koise takan kuruse sob manu ajaldi solution kurobo lage to state government to ki hesab pura notun interlocutor devi bile koise itu na tani working committee last statement apni kan sob puri thakbo bole working committee babu negotiation to conclude ho jaise itu oporte aro kile notun interlocutor lage interlocking part to over hoise itu state government to solution nolobola chala khela ase ola enga bishi ekjon ke doubt hoigena ase de ete to state government hoile ki kotha korigena শেষ hoise তাতেই jaldi solution dibi aro implement koribi itu kobole laga কিন্তু নতুন interlocutor দিবি কোয়াতে itu কোনো মতলব না থাকা লাগা আছে আর itu ওপরতে জোয়াকালি ডিসিশন লইকেনা আজি একটা স্টেটমেন্ট পেপারটা ওলা আছে নাগাল্যান্ডে আরো 6 মহিনা নিয়মিত আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট itu স্পাই খানকে আর্মি খানকে পুরো পাওয়ার দিয়ে না চলাবো দিব পপুলার স্টেট গভর্নমেন্ট থাকি না কিলে Armed Forces Special Power Act চলাবলে দরকার আছে কি নিমিতে স্টেট গভর্নমেন্ট আরে আমাখান তো পপুলার ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট আছে Armed Forces Special Power Act নাগাল্যান্ডে অ্যাপ্লাই করব না পারবো বলে কিলে কোয়া নাই এটা তো আমার অনারেবল মেম্বার খান পলিসি তো বেশি বিয়া খেলে আছে দে ইন্ডিয়া নহয় কিনা আমাখান নাগা মাজতে ইনকা খেলে আছে इतने अपना कान तो दुईटा सुकु बोल करूँगे ना हमारे भी कान तो कितने बोल न करूँगे और न हमारे ते सुकु चारटा तो एक ता आगे सभी एक ता पीछे के सभी नागा मांझे तो की खेले आते कौन बात हुई तो मूवमेंट ना था से बोले ताई खाबले ना पाए तो itu naga political movement नाम रहे ताई तो एकदम खाए के ना थकबो आराम करो थकबो itu बातना विषय हो जाते दे itu निमित्त Government of India around naga majete ceasefire kurikena aku Government of India ko NSN IM NSN ke logo ceasefire kurise nole ceasefire to khoi logo kuran hode khoi to political party no hai unification party political party lagana no hai bole IM pura aise ke NSN ke nam matibo koile bi IM pura ahan pura কোন বাত খুশি না পায় তুমি হলে এটা তো ইউনিফিকেশন ক্যাম্প কবো দে নাগা ইউনিফিকেশন ক্যাম্প কবো দে কই কিনা ইউনিফিকেশন ক্যাম্প না লাগা আছে নহলে ইউনিফিকেশন বাত পলিটিক্যাল পার্টি ন দে এটা নিমিতে এনএসএন কে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মাজতে 6% করা তো আমি যে যাইনা 2000 কে দিলতে সান করে এটা পিছতে আমার পুরা power of attorney into credentials authorization ama hak pura loi kana aji to inka ceasefire to extend kurgena ha se aro agree position working committee jai kana sign korise final hoy jase tadapi ami participate kurgena ha se de itu jodi ite to government of India pura solution dibole mon na thake koile ceasefire ki bangbo ceasefire no again agree position he thalasha kobole hoje no kite ceasefire bangbo itu to agree position he thala jeche to government of India pura agree position to nullify korubo na nai itu to amakhan pura kobo na pare aro nokuru bi bile ta amakhan kobole right na kento amakhan His Excellency President Major Retired RM Lokapwa Tanikena Amakhan Tole Aje Hole bi ceasefire to Thaka ase aro solution to Aje Hole bi lobo mon ase Kali Hole bi solution to lobo to anytime solution to ready Kurikena ase aro Jeti Government of India pra solution to nodibo koile to itu laga কথা তো আলাগ হব কিন্তু আজি তো
ইতে হইলে বি সলিউশন নিতে রেডি আছে আজ রাতে করব কইলে বি রেডি আছে সব তো খতম হয়ে যায় না ইনি হাত উইগা কই কিনা রুকে আছে দে কিতে হবো কই কিনা কিন্তু নিজে আমাখান পুরা বিয়া বিয়া ফেলে যাব না কি বলে কি বার বিশ্বাস নকরবি মানুষকে কি কইলে বি আপনার খান তো মালিক খান হয়ে যাচ্ছে মালিক একটা তো কি কথা কব লাগে আপনার কি মালিক লাগা কথা কই থাকিবি আর লাস্ট টাইম তো কব হাজে আমার নাগা মুভমেন্টে আহা তো আমার বাবা লাগা বাবা পুরা করিতে না আহা বাবা পুরা করিতে না আহা কোকাই মরিছে বাবা মরিছে ইনকা করিতে না আহা আজ আমাখান ইয়েতে আছে আমাখান লাস্ট খালি হাতে ভোটে না যাব দেই অনারেবল মেম্বার খান বেশি দামন না পায় এলে কি ভোটে যাব তান্তে চেকরা হইলে কি ধরে কেন যাব দেই খালি হাত ভোটে যাব না কি বলে ইনকা কিতা কি দাউট ন করবে আর His Excellency President R.M. Lota and Kitabi Juma leadership te thakato hole apno kante righteous police le apno kante man of wise buda apno kante appreciate kora ase aro concluding te kitta bi khala haptu na jabo ki hole bi ekta kekra hole bi tatto mas hole bi dorkene jabole ase tu kon bi बाहर लगा कथा हुन्थेन मान्छे त नकुबी डिमोरलाइज नकुबी के डिसिसन लचे तो नागा लगा इश्यू 60-70 years लगा कंटिन्यूशन आ तो लास्ट तो अपना कानी मालिक पूरी थका तंते सॉल्यूशन पाइले अपना लगा जनरेशन का मिले दामु ब्लेसिंग एक से और अपने लोगों भी थैंक यू बोला से इतने पप 투 노하잖아 땡큐 고보야 나가 보신데 가라 고리잖아 깜 고리 잡어 그래 또 아지니까 아지도 70 out of religions 하라고 암시 실패하게는 앞나 간 속 individual 나가 decision 어때 이소리 wisdom 뒤에 앞나 간속 bless 그리기 앞나 간 bless 로이나 나가 future 또 prosper hobo kokena amti biswas kurase ora prasana kuri jese aji kopele iman te hobo kopnalem coming together is just a beginning giving together is a progress and working together is an achievement सबसे आगे जे ईश्वर लोग दुनिया बात जैसे respected chairman honorable speaker sir अतः दिन मानी थका माननीय वाइस प्रेसिडेंट respected auto kelon sir deputy auto kelon sir kelon sir deputy kelon sirs tatars chief secretary and colleagues army chief and all the ranks and files सब लोग ईश्वर लगा नाम बड़ा सलाम जाने दिए इतना मगान आतो केलन सर्वा सब कोई दिसे हॉनरेबल आतो केलन सर्वा तादे अमी भी एक ताबिदा एक कोली दिबो बना गरम आसे टाइम न लोगो खाता बड़ा कोबो और फाल बड़ा होने दिबी আজি newly inducted केलन सर deputy केलन सर तातर्स আমি ডাঙৰ বিশ্বাস আছে দে তা আমি ডেডিকেটেড এন্ড সেলফ ডিটারমিনেশন থাকে কিনা আজি ওত খাবলৈ আহিছে নেকি ডাঙৰ বিশ্বাস থাকিছে কিন্তু খাতা বৰা একটা কৈ দিব আই এজ এ প্ৰেসিডেন্ট আপুনি খান ওত খাবলৈ আহাটো মেন্টালি ফিজিক্যালি প্ৰিপেয়াৰনেছ আছে না নাই नागालैंड जंगल विषय दे बर्मा दे नागा बर्मा खान इनवाइट करे जामे आंगे आज ना बेस एरिया बनाबे चुदी एग्रीड पोजीशन दो टर्न डाउन करे
ignore করে disrespect করে Government of India disrespect করিলে are you ready to prepare mentally physically আৰু এইটো প্ৰিপাৰেচন আপোনাৰ লগত নাই বুলে ওত নাখাবি দেই ৰাস্তা খুলি কিনে আহি যাব পাৰে এইটো মন দিয়ে চব মানুহ ভাল ৰাস্তা যে কৰিবলৈ গৈছে last but not the least congratulations on this important step to our newly inducted Kilonsar Deputy Kilonsar Tatars. May your leadership be guided by wisdom and grace of our Almighty God. Thank you. God bless you us all. Kok Nalen. 28/9/2025 of all. Oath of Allegiance. I, Mr. Mrs. Inducted reshuffle as on this day, the 28th of September 2024, I solemnly pledge my oath of allegiance in the name of the God and declare that I shall uphold and bounden duties in the truth with justice under all circumstances. I shall abide by the Yezabo, National Yezabo, to protect and defend the rights of the Nagas till my last breath. I shall never betray the Naga national cause, but maintain utmost secrecy under any circumstances. I shall at all times acknowledge that GPRN and NSCN stand on the principle of Nagaland for Christ. Itu biche de oath taker laga portion de apne khan sign koribi. Ifani do ami sign koribo de. Thank you so much. Itu pohigina sign koribi. So that was the oath-taking ceremony of the GPRN NSCN Kitovi-led group. Now today was not only new recruits, as mentioned, 170 of them were recruited, but not just new ones, but they have also come from other groups as well. And we were also told from the unification camp of Kehoi as well, they had come, and it included women as well, not just men that have been recruited today. Now, on the 20th of May, specifically also, around 400 recruits were done as well. That was the first phase, and today was the second phase. Now, Ato Kilonsar of the group, Kitovi Zimomi, spoke about the plebiscite incident of 1951, since he said that not many people were aware of exactly what happened during those years. Even the president of the group, RM Lotha, also spoke during the program, as well as the speaker of the National Tatar, who undertook the oath-taking ceremony. They initiated the ceremony. And also the speaker of the National Tatar, Hoho, who initiated the oath-taking ceremony for all the recruits, the 170 of them, for the position of Kilonsar, Deputy Kilonsar and Tatar. Now, one of the main questions over here is, where does the Naga political issue stand? Where is the solution as we speak right now? Whereas new recruits are being done right here today itself. And also, during the Council of Churches 50th anniversary, the NSCN-IM had said that the ball is in the government of India's court. Now, what is the government of India planning to do? What is their next move is what the question is. We will just have to wait again. But then again, how long does Nagaland have to wait, and all the NNPGs also have to wait? Esther here with camera person Moa for Nagaland News Network.